ako. Nakita na ako, madam. Ang like. Hi, Liam. Si Liam. Liam's probably sleeping. Yeah. And now you're still on the phone. Na-like to. Oh, na-like na, madam. Na-like na. Salamat kayo, Madam Auring. Huy! I'm gonna get mo, how you call this? Copyright on that show. Move closer over there. Closer. Away from... Go. Is it okay? It's okay, go. Nabuang na. Mutana, pamandag siya malibang. Nabuang man mutana eh. Give Mama gum. Har. You got Mama gum. Tura, oh. Malibang daw siya. Magdala siya kuan. Cellphone. Mommy, you kept the lotion. Huh? You kept the lotion What? open. Oh, I'm sorry. Close it. That's easy. Ay, Ginoo Maria. We got pee. Okay. Can you watch me? Can you watch me? Okay. Naliwat gini. Liwat kaayo eh. Is it okay? Super okay. All right. That's okay. I kind of feel better. All right. Hay, Ginoo ning anak ni. Wala man tay guest karon oy. Ngano man ni? Asa mga tulog naman siguro tong mga itik. Kabalo ka kung sa itik, madam? Nga itik ba? Itik man tawag sa mga kuan. Sa mga ano ni? Itong mga bahog ilok ba, mga Bombay. May mga itik na nulod giatay. Itik. Oo, itik na tawag nila. Pagkuan dam. Pagdala og kuan. Di ba na kay laptop. Dad adiri kay tudluan ta ka magkuan. Mag-live sa tudluan ta ka mag-live sa YouTube. Dahil adrig mo ari mo, tuluan ta ka inig-live sa YouTube. Para magsikag live sa YouTube. Para ma-monetize ka sa YouTube. Dan ang YouTube mang good pod, kuan sila. Kusog kay mo copyright pod. Sige ako. Yan na. Out anay ko day, istorya pa ko kay mama. Day, sige day. Salamat day. Pagbisita. Dad adiri madam. Aron tudluan ta ka. Para magsigi kag live, bahala gud og kuan siya basta kay maka-build ka og time kay naman good night time nga ma-reach nimo siya. Time hour. Mommy. Ha? I think we can see Brianna. Because Tulog na pod ko madam kay maaga ang surgery ni Randy. O sige madam, salamat kayo madam. Good night. Praying for your hubby surgery tomorrow that will go well. Salamat. Tita Emma. what happened? Tita Emma's husband had he have a surgery tomorrow, so you're welcome, madam. Good night. Nalibang pa si Kim. Nalibang pa.